Okay guys, Assalamualaikum and good morning. Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam sir. Salam sir. Okay, it's already 10 past 8 lah 8:10, so I think I shall start my class lah. Alright, so as I promised yesterday, we will start with our first exercise on the Dev C++ lah, dari usage of software. Kita akan mula dengan penggunaan software Dev C++. Okay, so how do you open the software? Macam mana cara nak open software is just depends on the how you install lah. You install macam mana. Ada yang install letak dekat desktop or anything, just click on the icon. Ataupun kalau tak ada, then you look for it under the window punya button ni lah. Start button and then look for okay, Bloodshed Dev C++. So that is the name of the folder lah. Nama folder dia adalah Bloodshed Dev C++. Okay, so click on this one yang ni. Klik yang ni yang warna biru ni. Okay, dan saya ada buat shortcut saya dekat sini lah. So saya boleh klik dia dekat sini. And then the software window will pop up lah. Okay. Alright, and then what I want you to do is for you to create your folder and save all your works in there. Okay, so saya nak you create satu folder and then kita akan save setiap exercises, tutorial yang you buat semua save dalam satu folder tu. Okay, so that is also depends on you. You nak letak kat mana. Either you nak create folder tu dekat desktop, dekat document or dekat mana-mana yang you prefer lah. Whichever depends on you. Where do you want to save your work? Okay, terpulanglah kepada you all nak save dekat mana. Okay, so as for me, I would like to save it on my desktop. So saya suka save dekat desktop saya lah. So saya klik kanan, klik on new folder. So saya letakkan dia sebagai programming tutorial lah katakan. Okay. So I will be saving all my works here. Saya akan save semua kerja-kerja saya dekat dalam folder ni. So senang saya nak cari. Okay. So same goes to you lah. Whatever location that you want to save your folder, dekat mana you nak save pun tak ada masalah. As long as you tahu dekat mana nak cari nantilah. Okay, so in here I will create another folder. For this one, we name it as exercise apa tadi? Tengok nama dia exercise 1. So kita save dia sebagai exercise 1 exercise 1 EX1. Okay. Alright, so that is where I will be saving my coding. Di sinilah yang saya akan save code saya. Alright, so we have created our folder. Now we will be starting to type in our codings. So how do you create your new file here? Is by clicking on file, new or new file, new and source project, or you can click here, new file here. Okay. So this window will pop out. Okay, where you can type in here. Alright, so what you have to do is type in your codes as shown here. Okay, so I will be start to type this one. Just follow dia punya ni. Follow je apa yang saya tulis dekat dalam ni, ikut je. So this is the program.
Okay, and then I'll start with the preprocessor directives. Include stdio.h. Okay. Okay, as well as for the comments lah. Yang tulis dekat belakang ni pun ikut juga. Yang tulisan warna biru ni. Ini adalah comment. Okay, so for this one, basically this is a comment. Tak boleh tulis lah. Dah tentu-tentulah dia comment. So this is just the preprocessor directives, and then this is my main body. Okay, integer ni tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Okay, saya letak dululah, saya ikut exactly like my notes. Okay, but you don't have to worry about that yet lah. Sama ada integer or there are integers or there are none. Okay, because that will be discussed furthermore bila you masuk topik function. Okay, you akan jumpa setengah ada integer main, setengah ada main sahaja. So don't worry, nanti kita akan belajar pasal berkenaan dengan benda tu lah. Okay, so this is your main program. Then start with your open curly bracket and then enter, and then you type in printf and then your backslash n, then don't forget your semicolon. Okay, for integer and the include punya syntax, you no need to use semicolon because they are not statements. Okay, so line 4 dengan line 6 ni you tak perlu pakai semicolon sebab dia bukan statement. Okay, and then the next one is thank you for using me. So I'll be using the same command, same syntax, just change the string. Okay, and then semicolon, yes. So this is for text. Okay. Same goes to the next line here, printing text as well. And then system pause, okay. In this first example, I will be stating down here as well, system system pause, where the function of this line here is to make the screen wait for a key press. Okay, so make a screen wait. Okay, so I'll SCREEN. Okay, screen wait for a key press. So this one nanti saya akan terangkan lah. Okay, so system pause ni saya letak je dulu, but we don't need to use them anymore lah untuk DevCC the latest version, yang version that I told you to install, version 5.11 yang saya suruh you install tu, kita dah tak perlu pakai system pause ni lagi. Okay, the older version kita kena pakai system pause sebab the reason for us to use this is to make sure that the screen is the screen is paused lah. Maksudnya output screen tu dia ada, sentiasa ada, unless kita tekan button untuk exit kan dia. Okay, but we don't need to use them anymore lah. Kita dah tak perlu pakai lagi sistem pause ni sekarang ni untuk version sekarang. Tapi saya guna je
in case dalam you punya programming later on, you akan pakai benda tu. Might be that you'll be needing to use the system post lah. Okay, and then return 0. Okay, and then this is basically for exit the program, right? Exit the main function. Okay, and then you have to close your open bracket that you have opened just now lah. Okay, so this is program start. This is for programs end. Alright, so lebih kurang lah tu sama. Okay, start program loop and program loops. Okay, so this will be your first C programming for this class lah, for our session. Alright, so let me discuss with you what happens in each of these texts lah. Each of these lines. Saya akan terangkan kat you apa yang berlaku dekat setiap line ni. Okay, so this first line 2 here is for just a comment. Okay, stating that this is the first C program for programming for engineers. Okay, and then let's see if you want to add your name, so I'll add my name. Okay, so boleh je, tak ada masalah. Where these blue lines here will not be ignored by it will be ignored by the compiler. Maksudnya software tu dia akan ignore tulisan yang biru muda ni. Yang biru tua ni dia akan execute lah, it will be executed. But the light blue ni dia akan ignore, because this light blue is also known as command line. Okay, either you can use this type of what we call it, the escape sequence for command, or you can use the one that I showed you yesterday, which is the /* and then end it with */ Okay, so it will become light blue as well. Dia tetap akan jadi biru muda juga. Okay, maksudnya dia still command. This one is good for if you need to write more than one lines lah. For example, macam ni saya delete ni, saya nak tulis lebih daripada satu line yang menggunakan, nak jadikan dia sebagai comment. Okay, so dia tengok sekarang semua jadi biru muda. The reason why sebab saya buka yang ini. Okay, so let's say saya endkan dekat sini, then this whole things will become comment lah. So that is what kalau boleh janganlah macam tu, kita tak nak kan. We want the starting from line 5 until line 13 to become programs. Okay, yang lain tu yang kita tak nak. So saya nak habis dekat sini je. So saya just place them here, then the rest will becomes programs again. Okay, yang akan jadi comment hanya dekat sini. So kalau you tambah lagi beberapa line pun tak ada masalah. So it will still becomes comment. Okay, as long as the string ayat-ayat tu adalah berada di antara dua star tu, dua bintang tu, dia akan jadi comment. Okay, so that is how you write comments lah, either this way or you can write it this way. Okay, so the / ni kita guna normally untuk buat satu line. Okay, so this is your first program. Line 2 and line 3 is just my comment. Nak letak nama, nak beritahu anything, your class, your ID number, nak letak dekat situ. Okay, so you guna comment lah. Line 5 is to include your preprocessor directives, untuk masukkan you punya preprocessor directives lah, iaitu header value. So what is your header file? Header value adalah inilah, stdio.h. Okay,
avoid letak studio. Letak studio, you takkan dapat output. stdio.h. Okay. Stands for standard. I input, O output. Itu maksud dia. Sir, Ya. Ya. kalau dia letak studio tu, dia jadi error. Yes, dia akan jadi error. You takkan dapat ini output. Sebab there are no studio header file dalam library programming, C programming. Okay. And then line 7 is your main program. So maksudnya this is your preprocessor directives, and then starting from line 7 until line 13 ini, line 7 sampai line 13 ni adalah you punya programs lah. So integer ni maksudnya kita nak pakai integer. So you tak nak pakai dulu pun tak apa, boleh delete, no problems. Okay. So don't worry about that too much lah. Jangan risau pasal integer main ataupun main sahaja. Okay. Sebab once we go to the modularization topic, kita akan belajar pasal benda tu. Okay. So this is your main program, and then this open curly bracket, open curly bracket ni adalah di mana program you akan start, where your programs will be starting. Okay, so line 9 is to print the text here, which is the text between the pembuka dan penutup inilah penutup kata ni. Dia akan print apa aja huruf yang ada dekat tengah-tengah ni. But this \n ni dia takkan print lah, sebab ini adalah escape sequence untuk kita pergi ke new line. So print text of welcome to C, and then this one printf means that sama juga, print text thank you for using me. And then line 11 ni untuk system pause. I already told you just now untuk untuk apa? Tak ada ni sorry. To make the screen wait for a key press, kita nak bagi screen to stop sekejap lah. Okay, but you don't have to use it anymore lah sebenarnya, because dev C++ is already stable. Kita dah tak perlu pakai dah sebenarnya sistem pause ni untuk dev C sebab dev C++ ni, sebab dev C++ ni dah stabil. Okay. So, return 0 is to exit the main function, means that to return to the normal lah. Maksudnya tak ada apa-apa dah lah. You returnkan kepada 0. And then close curly bracket, this is for program N. Okay, so you can start the build and the compile and the run process. But first of all, you need to save your works here lah. Okay, kita dah boleh start, tapi kita kena save dulu. File save as, so look for the folder tadi, programming tutorial example 1. So save dekat dalam tu. Okay, saya tunjuk semula. I would like to save it. Find the folder, cari folder yang saya create tadi tu. Macam you create dekat mana, cari programming tutorial. Lepas tu dalam tu ada folder exercise 1. Saya klik dekat exercise 1 tu, save dekat dalam ni. Okay, but name it first lah. So saya namakan dia exercise 1. Save as start, make sure you change this every time. Don't let it be C++. We are not creating any C++ programs. We are creating C programming. Okay, so setiap kali you save, make sure type ni you tukar kepada C source file, bukan C++ source file. Kalau you pakai C++, you akan save dia dalam bentuk C++. Okay, might be ada error nanti later on. Okay, so make sure tukar type kepada C source files. Okay, so save the file, whatever names that you want to give. Save guna nama apa-apa je you nak pakai. So click and save. So dekat sini dia akan tukarlah x1.c sebab saya save menggunakan nama ni. So dia akan jadi .c lah. Cuba kita tengok. Dia dah ada dekat dalam ni x1, gambar dia ni adalah .c. Kalau you save C++, dia akan jadi C++ lah. So avoid that, jangan save C++. Alright, so click on compile. Dia akan compile, then it will it will start to check for any errors lah. So dekat sini saya ada
Oh, saya punya ejaan ni salah. Include, dapat tak? So, dekat sini dia beritahu error. Invalid preprocessor directives of include. So, dia beritahu dekat sini saya punya include ni salah. Okay, so just change them. So, include stdio.h. Then I compile again. Okay, that it means that this program is okay lah. Dah tak ada error, dah tak ada warning. Macam tadi ada error, ada warning. Contohnya kalau saya terlupa semicolon ni, dia akan jadi error lah. Okay, so there. Error expected semicolon before printf. So before printf, they expect semicolon, which is here lah. So you tak boleh nak run kalau ada error. Okay, so make sure that you get 0 errors and 0 warnings lah. Okay, then once you are done, click on the run button. Then you will get your output. Okay, welcome to C. Thank you for using me. And then press any key to continue ni. Ini dia akan memang tetap keluar lah. Macam mana pun dia tak akan keluar untuk setiap program yang you buat. Okay, now I want to show you the escape sequence. Mana soal? Okay, kita ada macam-macam escape sequence this. Backslash character constant ni there are 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia actually ada banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang saya letak yang we might be use them lah. Okay, tak apa. As for today, I will show you on how to use the horizontal and alert ni lah. Okay, so let's say dekat sini saya tak nak letak backslash n ni, saya letak backslash t. Okay, so you can try to compile and look for the output. And then, welcome to C. Thank you for using me. So, you tengok dekat sini. Thank you for using me ni dia dah tak turun ke bawah. Okay, dia tak go to new line because saya dah delete N ni tadi kepada T. So, T is for horizontal tab. Maksudnya dia akan tab satu ni lah. Moment apa bunyi? Okay, dia akan ada satu space dekat sini. Okay, for horizontal tab. Okay, I can try to put more lah. Okay, so nanti kita tengok apa akan jadi. Okay, so dia makin jauh. Nampak? Welcome to C, and then the distance between welcome to C dengan thank you ni makin jauh. The reason why sebab saya letak banyak T dekat sini. So dia tap 1, 2, 3, 4 times dia akan tap. Okay. Let's say kalau saya letak N lah pula. Okay. Klik N. And then saya compile dan run. So if you look at the distance in terms of the vertical lah, secara menegak. Okay, jarak secara menegak pula berbeza. Welcome to C dengan thank you for using me. You tengok dia enter about 4 times. Okay. So that is the function of backslash n dengan backslash t. Okay, fungsi backslash n dengan backslash t. Backslash n tu untuk turunkan dia ke bawah. Okay, katakan this one saya tak letak lah. Thank you for using me, saya delete. Dia punya backslash n, then kita tengok dia punya output. Okay, so thank you for using me, terus press any key to continue. So means that the press any key to continue ni dia tak akan skip ke bawah. Sebab kita tak ada letak dia punya backslash n. Okay, so saya pinjam atas ni, saya ambil 2, masukkan dekat dia lah. Supaya so okay, dia nampak kemas sikit lah macam ni. Welcome to C, thank you for using me. Okay, so ada space. Okay, so that is backslash n dengan backslash t. Kalau backslash a, okay, saya masukkan dekat sini lah. Contohnya backslash a. That is for alert. Backslash a ni untuk bunyi. So cubalah. Okay, so macam saya ada bunyi komputer punya notification tu. Okay, you need to open up your ni lah tu, tune up you punya volume
komputer punya volume lah, baru you boleh dengar dia punya bunyi tu. Bunyi sebab saya pakai \a ni. Okay. So that is it lah for your first program. Welcome to C. Thank you for using me. So you just play around. Okay, boleh main lah. Tambah N, tambah \t, tambah A. Kalau saya tambah A 2 kali macam mana? A. Ada bunyi 2 kali ke? Tak ada, bunyi sekali juga. Okay, so it will allow the alert to sound once. Okay, but the output is still the same. Okay, so that is our first exercise. Any question? Ada siapa-siapa nak tanya? Ada soalan? Ada error ke? You can tell me, I will help you. Ada siapa-siapa yang ada problem? Sir, Ya. kenapa saya compile ada error? Okay, cuba. Sekejap, Okay. Cuba share you punya screen. Share you punya screen. Saya tolong tengok apa dia punya error. Okay. Nampak? Okay. Nampak sekejap. Sistem integer main. Dekat post tu you tak ada ni. You miss something. Letak apa tu saya nama dia? Titik bertindih. Nampak? Ya. Tak ada, tak perlu ada tu tak apa. Oh, okay. Saya tengok sekejap. INCLUD integer main printf. Okay. First of all, you save dia dalam C++. Nampak tak tu? Dekat atas tu. Untitled1.cpp. Okay. So bukan that should not be the problem lah. Okay, I think the best way is for you to do apa yang you boleh buat dekat sini adalah you copy the whole thing dulu. Okay. And then you close this file or buka baru, save baru. Cuba tengok. Dan kita check balik. Open a new one. Salah. Okay, sir. Okay, save dulu. Save. Okay, make sure tukar kepada C bawah tu. Ini kah? Yes. Okay, save. Okay. Okay, cuba compile and run. Oh. Mantap, sir. Okay. Dapat tak? Dapat. Tak ada error. Tak ada error. Okay lah, tak ada error dan run lah. Dah. Okay. Boleh Boleh. Thank you, sir. Okay. Right. Anybody else yang ada problem? Ada siapa-siapa yang nak saya tolong kalau ada problem you punya program? Sir, Ya. saya punya dia keluar ID return one exit status error. Cuba share screen saya tengok. Amirul Khan tak dapat apa tu? Saya punya tak dapat nak share sebab saya tak guna dalam satu laptop ni. Laptop ni ada problem. Oh, okey. Alamak. Macam mana ya? Apa dia punya problem? Apa dia punya error? ID return one exit status. Tak apa, saya hantar dalam grup WhatsApp boleh, sir? Boleh. Screenshot. Amirul Khan, tak dapat ni. You letak sini tak dapat. Apa yang tak dapat? Ada ke Amirul Khan? Saya punya problem sama dengan Amirul Khan tadi yang ID return. ID return. Cuba share dulu apa dekat ni saya tengok.
Hello, sir. Ya, ya. Saya dah share. Oh, dah share? Okey. Jadi saya tengok sekejap. Cannot open output C. Okay, I think this is caused by cannot open output C file OneDrive desktop. Best lah. You save dekat dalam OneDrive ke macam mana ni? Ini ya. Save dekat mana ni? Bila saya try yang /A compile run, lepas tu dia keluar error. Tak boleh. Okay, saya rasa buat benda yang sama je. Copy the whole thing, close this program, buka baru, save baru. Okay, cuba run. Compile dengan run. Okay, sir. Boleh Okay. Thank you, sir. Okay. Normally that's the problem lah. Kalau ada problem apa-apa yang you tak boleh nak solve, dah try tukar pun masih ada error, then just try to reopen balik lah. Okay. Sir, Ya. apa function pause tu dalam programming ni? Okay, pause ni dia macam ni. Before this, Dev C++ software yang kita pakai ni, dia ada problem sikit yang mana kalau kita tak pakai sistem pause ni, okay, screen hitam ni dia takkan tunggu, dia takkan stop. Dia akan terus hilang. Dia keluar welcome to C, thank you for using me, press any kita tup dia hilang terus. Terus dia padam macam tu. So kita guna sistem pause ni nak bagi dia stop lah macam ni, stop macam ni. Bila kita press any key baru dia hilang macam tu. Press any key to continue tu kan, nampak? Okay. That's the function lah. Faham. Okay. Anyone, any more? Ada siapa-siapa lagi yang nak tanya? Sir. Ya. Nanti video ni saya akan upload dekat VLE kan? Dah, saya akan upload. Macam yesterday punya session, saya dah ada upload dekat inilah, saya tunjuk sekejap Okay, I'll show you for yesterday's punya session. Saya dah masukkan dekat dalam our VLE lah. Saya akan upload setiap kali, saya akan record dan saya akan upload semula ke dalam VLE. So this course, you go to the video teaching part. Okay, saya letak lecture 1. So ini yang the first one lah, which is yesterday. Kalau you klik, dia akan terus pergi ke video yang saya upload tu lah. Okay, yang saya ajar semalam. Sama lah, today's class, next class saya akan share dekat sini. Okay. Right, anyone else? So ni sama lah ni error ni. Okay, yang ni pun sama ni. Siapa yang hantar ni mengejar impian ni. Mengejar impian tu sama problems as your friend just now. What you have to do is basically just copy apa yang you dah buat tu. Lepas tu you
tutup dulu dev C++, buka baru, paste, lepas tu you save dan run semula. Should be okay lah. Amirul Khan, saya sangkut dekat return tu. Return yang mana tu? Return 0 ke? Ke mana? Saya tak apa ni, saya tak dapat exactly apa yang you tak dapat ni. Return 0. Okay, so return 0. Mana dah saya punya program dah ter-delete ke? Sekejap Okay, so return 0 ni untuk exit the main function. Maksudnya kita nak in some sort of kita nak stopkan the programs ni lah. Maksudnya sampai sini saja. So this is a statement kata okay, that's it. Itu je program ni dah tak ada dah. Kita nak clearkan balik dia kepada 0. Return kepada 0. So that is what return 0 means lah. Kita nak exit the main function tu. Kita nak leave these things. Itu je sebenarnya. This is good basically lah. Return 0 ni adalah bagus sebenarnya sebab dia akan make sure that program kita tu kita bagi tahu kat compiler, okay that's it. Itu saja yang ini je program yang saya nak buat untuk main body saya. Itu make return 0 lah. So please what we call it, practice lah please. Bila kita buat program tu kita cuba apply lah benda tu. Okay, walau tak ada pun tak apa sebenarnya. Okay, macam ni kan saya delete these two lines saya delete, dia tak akan effect apa-apa. Okay, so saya execute still dapat output yang sama. Okay, but bila kita pakai, bila kita apply dia punya return 0 ni, dia akan lagi basically dia akan membantu kita punya program lah. Bila macam ni, this program it is only 2 lines of printing text. Okay, sikit je. Okay, but if you have more lines, kalau you buat program yang panjang nanti, so return 0 ni membantu in terms of restricting that, telling the compiler, bagi kita compiler, okay itu je program yang saya nak buat untuk main. Untuk function seterusnya saya akan buat program lain, statement lain. Saya akan ada 5 lagi statement yang berbeza-beza. Contohnya itulah. That is for return 0. Okay. I hope, saya harapnya itu menerangkan lah berkenaan dengan return 0 tu. Okay, tapi kalau macam error yang kawan you buat tadi tu, itu solution dia senang je. You copy everything, close dev C++, buka baru, paste coding tu, lepas tu you save baru you compile balik. Okay, that should helps you to overcome the problem. Okay, alright. So any more questions? Ada soalan ke? Kalau yang scan tu macam mana pula? Scan tu nanti kita belum buat lagi hari ni. Saya rasa kita belum start buat scan lagi. Kita akan kita hanya akan print sahajalah. Okay, so alright, that is for exercise 1. Okay, exercise 2. Saya buka dulu exercise 1 ni. Same program. Mana tadi? Sekejap Okay. I open back exercise 1 tadi. So saya buka semula. Dekat sini dia ada letak to add comment macam ni nampak? Okay, the program is still the same. Okay, saya cuma nak tambah komen macam ni, adding comment. So kita boleh cuba buat lah. Okay, saya delete dulu. Oh, dia menggunakan saya gunakan ni lah, / star ni. Okay, so dia tambah star. Mana star? So saya tambah, and then programmer name, date, purpose of program. Okay, so saya buat je lah
Okay, this example yang ni nak tunjuk kat you macam mana nak pakai komen ni lah. Okay. Date is berapa hari ni? 6. 6 hari bulan 10. Okay, so 6. Okay, and then purpose purposes to apa? To apa? To print hello dia kata. Tak, ini to print apa lah? To welcome lah. To print welcome. Then I end it with the same things. Okay, so you tengok sini, the reason why these things here becomes light blue, sebab kenapa dia jadi warna biru muda ni, maksudnya dia dah jadi bentuk comment. Okay, sebab apa? Sebab dia berada di antara / star dengan star / ni. Okay, kata saya nak tukar ni, star ni nanti keliru pula kan. Okay, saya tukar dia untuk negate lah pun boleh, tak ada masalah. As long as dia berada di antara dua star dan / ni. Apa yang ada between the star ni, dia akan jadi ni komen. Ya, ya. Dia tak kisah letak apa pun Maksudnya? untuk star. Untuk star tu. Yang tengah-tengah ni tak apa. Tapi yang first one ni kena star. First one dengan last ni kena star. Sebab untuk you buat komen, dia ada dua cara. Satu, you gunakan double / ataupun satu lagi you guna / star dan star / So apa yang ada dekat tengah-tengah ni? Okay, you type lah apa-apa pun dekat tengah-tengah ni, dia akan jadi komen. Sekiranya kalau letak ujung-ujung tak apalah, tak payah. Yang banyak-banyak tu tak payah, tak apa. Macam tu. Yang ni, yang benda ni banyak ni ke? Tak apa, delete Tak apa, saya letak. tak apa je lah kalau tak ada benda tu. Tak apa, saya just nak tunjuk dekat you je. Oh. Okay. Mana tadi? Saya letak macam tu. Then dia akan jadi still komen lah. Tapi kata let's say saya delete je star ni, dia tak akan jadi komen, nampak? Dia akan jadi warna merah dan hitam. So means that dia compiler akan anggap dia ni sebagai program juga. Dia akan try compile. So dia akan jadi error lah biasanya. Okay, so dia kena ada di antara bintang dan bintang ni, baru dia jadi komen. Ataupun letak macam ni lah, macam yang kat belakang ni. Kan kita letak double / type, dia akan jadi biru muda. Okay. So yang ni save dia sebagai exercise 2. Okay, saya namakan dia, you nak create folder pun boleh, tak nak pun tak apa sebenarnya. Okay, saya letak exercise 2 lah. Okay, so that is your first second exercise lah. Just nak tunjuk kat you cara penggunaan komen. Okay, macam ni tadi exercise 1 dalam folder kan. Kalau saya rasa you tak letak dalam folder pun boleh. Saya letak kat luar lah, senang. Saya delete folder ni. Okay, so exercise 1 dan exercise 2. Dah ada 2 exercises lah kita dah buat hari ni. Okay, then we move on to the next part, which is tutorial 1. Design using DevCC. So kita proceed buat tutorial 1. Kita buat menggunakan DevC++ lah. Okay. Write a program to print your name, address and telephone number in the following format. Name, hometown, telephone. So buat satu program yang mana you kena print nama you, kampung you dan nombor telefon you dalam bentuk macam ni. Tangga menurun. Okay. Alright, so saya dah buat. So this is how I do it lah. Okay, so you boleh try buat yang ni. Boleh ikut yang ni.
So, sebab apa kena letak 2 koma kat atas? Dua apa? Apa? Double koma kat atas yang N. And Double. oh Double tak koma. ini delete ni. Tak ada apa-apa. Oh. Okay. Itu sebab saya letak dia 2 kali. Saya test. Saya lupa nak padam. Okay, so please follow this one. Cuba ikut apa yang saya buat ni dekat dalam ni, dalam Dev C++ you. And then save it as tutorial whatever name lah, tutorial 1 number 1 ke. Okay. Okay, dah ke guys? Belum sir. Okay, tak apa. Pelan-pelan buat. Dah, sir. Okay, yang mana dah boleh ni lah. Save dulu apa-apa nama je lah, tutorial 1, whatever nama yang you nak buat lah. As long as nanti bila you nak cari balik, you tahu nama dia apa. Okay, and then click compile and then click run. Tengok apa dia punya output. Dapat tak? Dapat, sir. Tapi dia keluar nama tempat dengan nombor je lah. Itu je lah. Yang lain-lain dia tak keluar. Yang /t/n semua ni dia takkan keluar. Itu dia adalah, kita kenali dia sebagai escape sequence. Okay, maksudnya kita nak jadikan dia macam tu lah. Nak jadikan dia new line ke, turun ke bawah, atau kita nak dia terus ke kanan ke, tab ke, macam tu. Sir, kalau yang slash tu kita letak slash yang macam premium tu nanti ada jadi error, sir. Slash yang mana? Yang mana? Yang dekat dalam tu. Yang Dalam yang print F kurungan ke? kan. Kita letak slash yang macam dekat print name tu. Slash yang dekat print name. Oh, ni, yang ni. Salah. Ini forward slash, yang ini backslash. Mana kalau letak itu akan jadi error rasa? Yes, saya tak pastilah error ke apa, saya try jap. Tapi dia akan jadi dia akan keluar lah forward slash T tu, nampak ni. Oh, dia akan keluar yang dia akan keluar benda tu. So kita tak naklah dia keluar. Okay, terus. So make sure pakai, just remember je, untuk comment you pakai forward slash.
Untuk escape sequence backslash n dengan t a semua ni pakai backslash. Itu je beza dia. Okay, so yang ni kalau you compile dia akan keluar macam tu lah. Your name, your hometown and your mobile phone. Saya yalah ikut soalan tu dia kata kita nak keluarkan dia dalam bentuk macam tu kan. Bentuk menangga macam tu. Okay, so you can play around lah sebenarnya. Play around, tengok macam mana dapat ke tak. Okay, buang satu. Okay, so macam tu lah dia akan keluar. So, gombak ni dia ni sikit. Macam tu lah. Okay, gombak ni still dekat ni. Boleh ubah lah. Ubah sampai you dapat macam mana yang you nak. Tapi as long dia punya kedudukan macam tu lah. Okay. Okay, so kedudukan dia. Macam dalam soalan. Okay, soalan kata nak buat name, hometown dengan telefon kan. Nampak? Name, hometown, telefon. So, play around with it lah. Okay, soalan tutorial 1 yang pertama ni nak bagi you familiar dengan penggunaan escape sequence n dengan t tu. Backslash n dengan backslash t. Okay. Okay, the same question, tutorial 1, number 2 dia suruh tukar jadi macam ni pula. Name, hometown, telefon. Okay, so kita ubahlah apa yang kita dah buat tadi. Instead of pakai backslash n, kita pakai backslash t. Yang depan ni dah boleh delete. Sama juga dekat sini. Sama juga dekat sini. T. Yang ini saya biar n. So boleh tak? Okay, saya cuba run tengok. Okay, error tak ada. Okay, Izwan Arif, gombak 019. Nak jauh sikit, tambah lagi 1 T. Boleh, no problem. Okay. Dan dia akan jadi jauh sikit lah. Ini, dalam ni you boleh kecil besarkan dia punya output tu. Go to properties. Okay, yang ni saya letak macam ni kan. Okay. Your writings inside the black box ni, tulisan dekat kotak hitam ni, you boleh tukar dia punya warna dia. Dia punya warna, dia punya size Macam mana you nak buat? Hover dekat atas ni, you klik kanan, klik properties, tukar size ni. Okay, standard saya rasa berapa? 12 ke? Oh, kecil sangat pula. Standard 18 ke? Dia kecil lah. Kecil, dia keluar kecil. So, you boleh ubah. Macam saya kena ubah jadi besar supaya you boleh nampak lah. 72 ni besar sangat. Dah macam tu lah pula. Tak cantik kita nampak kan. 36 ni okey lah. Dalam range-range yang senang kita nak tengok. Okey. Kenapa 019 ni turun bawah? Okay. Dia tak muat. Okay, so that is for tutorial 1, number 2. Number 2 tu memang dia minta kita buat dia secara bersebelahan. Yang tadi bersebelahan tapi ada tab. Yang kedua ni bersebelahan saja, ada tab saja. Dia tak perlu bersebelahan tapi ada tab. Bukan, yang ini kita kena ada new line lepas tu kita tab. New line kita tab. Yang ini tak perlu new line, kita tab sahaja. Okay, so nombor 2 ni okey ke? Ada siapa-siapa ada problem? Any one of you are having problems with the programs? Semua okey Okay, sir. Okay. Okay, so that is for name and tell. Okay, the next one adalah soalan disuruh buat apa? Write a C program to print ADL as shown. Okay, nak print macam ni. Yang ni saya nak you try buat. Macam mana nak keluarkan these things. Yang mana A dia jadi A besar, D kita gunakan huruf D jadi D besar,
L jadi L besar. Okay, so semua ni print F, print F, print F, print F, print F, print F. But you kena pakai backslash T dengan backslash N tu nak bagi dia jadi macam ni. Okay. Alright, so saya nak you cuba buat yang ni. Try buat dahulu, nanti saya bagi dia punya solution. Okay,
Okay guys, dah ke? Dapat ke? Belum? Belum sir. Belum sebelum. Belum. Tak apa. Pelan-pelan. Cuba dulu. Okay guys, okay ke? Ke KO? Tengah try and error sir. Try and error. Ya. Try dulu, try. Okay sir. Lagi 5 minit nanti saya share saya punya output. Saya punya coding.
Okay guys, ini adalah saya punya solution. Okay. Kalau saya execute, saya akan dapat A, D, L. Basically memang kena try and error lah. Sebab you kena try buat, tengok jadi tak jadi, you ubah sikit. Okay. So this is my program lah. Boleh try. Ya. Rupanya perlu space lah, sir. Apa? Rupanya perlu ada space lah, ada jarak. Yes, kena Wah, ada juga, kena ada sikit. Ingat kena letak slash. Ingat letak backslash TU. Betul lah, Tak, tak dia, jadi. yes, kita kena letak T. Itu untuk macam tab ni dia dah ada memang dia punya size tau, dalam berapa sizing dia. But still bila kita nak arrange tu, kadang-kadang kita tak dapat distance yang kita nak. So kita pakai je space sikit. Boleh je, tak ada problem. Oh, saya guna T je tadi. Tu jauh sikit. Okey. Kalau kita berhenti saja nanti dia akan dia akan jadi nombor jauh. Okey, sir. Boleh ke guys? Boleh, sir. Nak copy boleh, sir? Nak copy maksudnya? Nak copy yang saya punya. Untuk wujudkan je. Boleh, nanti saya akan share dekat dalam ni. Saya akan share solution semua yang kita buat ni dekat dalam VLE. Saya akan share nanti. Okey, thank you, sir. Macam mana nak besarkan tulisan dalam @devcc? Okey, dalam mana? Dalam tulisan dalam ini ke dalam yang hitam? Yang ini besar ke ataupun yang ini besar? Yang ini besar dia, nak besar you biru. Kejap ya. Zoom mana? Please. Cara senangnya saya pakai ni yang tengah-tengah, apa namanya ni, scroll dekat kita punya mouse ni, lepas tu you tekan control. Okey. Control and then scrollkan you punya mouse tu. So you boleh tukar jadi kecil besar. Nanti untuk yang ni lah, untuk dalam C++, untuk dekat dalam this black window ni yang saya tunjuk tadi tu, properties, tukar ni dia jadi besar lah. So either way lah, yang mana satu yang you nak. Saya tak pasti yang mana you nak tanya tu. Siapa yang tanya tadi tu? Si Ahmad Aziz. Okay, Ahmad Aziz. Ahmad Aziz tu saya belum mana nak bagi link. Apa dia? Dapat ke? Okey, dapat. Cara nak besarkan. Sekejap saya connect saya punya earphone sekejap. Aduh.
Okey, apa lagi tadi ada soalan lagi ke saya tak perasan lah. Nampak macam ada soalan. Hampir jadi, hampir jadi. Tak jadilah tu kan. Assalamualaikum sir. Kenapa? Sir, kalau kita tak tulis yang apa header file main program tu boleh ke? Dia boleh, tapi for practice I would suggest that you buat benda tu macam ni kan, letak dia sebagai header file. Okay, yang ini main program. Okay, kenapa saya suggest, selalunya saya akan suggest student saya letak, so that you know setiap line ni untuk apa. Okay, nanti later on kita akan ada macam practical test or anything yang you kena present dengan saya. Then might be that saya akan tanya you secara snap, okay line 10 ni untuk apa? And then kalau you tak apply benda-benda ni, then nanti you mungkin tak tahu ni untuk apa ya line ni. Sebenarnya line ni untuk printing sahaja. So sebenarnya komen-komen ni sangat membantu. Okay, print apalah yang ada string kat tengah-tengah tu, huruf yang ada kat tengah-tengah tu kan. Okay, kalau macam program you makin besar ke makin banyak nanti, macam ni senang lah semua print. Kita akan ada nanti kita punya program. Sekejap saya tunjuk contoh lain lah Okay, Sir, contoh ya program ni. Ya. kalau saya punya yang macam dalam WhatsApp tu, boleh ke nak kena ikut format juga? Dalam WhatsApp you dah hantar ke? Saya punya macam dalam WhatsApp tu. Baru hantar ke? Yang Lim Serong yang hantar. Tak silap. LS wrong. Ya. Saya punya macam tu. Ke nak kena ikut format juga, macam ada /t semua. Oh, you just type in tak pakai /t. Dia depends pada question. Kalau question requires you to use the escape sequence tu, kena pakai /t/n, then you kena pakai sebenarnya. Tapi kalau you dapat keluarkan macam ni, okey lah. Maksudnya you know how to use dia punya structure. Okay. Tapi make sure kalau soalan kata kena pakai escape sequence /t/n, you kena pakai. Okay, thank you sir. Tapi okey lah ni, macam ni still tak salah sebenarnya. Cuma dalam soalan saya tu pun dia tak ada bagi tahu suruh pakai kan, ada ke? Apa soalan? Tak ada. Ada kan? Dia suruh keluar je macam ni. So kalau dapat keluarkan macam ni then okey lah, no problem lah. As long as the output is. Okay, siapa yang share ni? LS wrong, thank you. Thank you sir. Good observation lah you dapat buat macam ni. Okay, so saya tunjuk you all lah. Let's say this is your program lah. So dekat sini ada macam-macam, ada float, ada scan, ada modulus. So there are a lot of things nanti you akan buat benda ni. You will go through all these programs later on. You akan buat benda ni nanti. So if you do not apply this comment dekat belakang-belakang ni, nanti you susah, you will be having problems in understanding what will be happen at this particular line. Macam itulah, nanti you tak tahu apa yang berlaku dekat line 11 ni sebenarnya ya. Okay, line 10 ni scan apa benda pula. So sebenarnya bila kita masukkan komen-komen ni adalah kita nak bagi tahu apa yang berlaku dekat situ. Contohnya yang ini. Okay, so soalan kata print, please enter the value of y, yang mana sepatutnya lebih kecil daripada x. Okay, so saya scan, forwardkan kepada y. So what happens dekat line 10 ni adalah I scan the value entered by the user, so that you know this here, what will happen here, apa value yang kita masukkan dekat keyboard, dia akan scan dekat sini. So that's why kalau boleh saya nak semua student buat benda ni. This is very helping. Dia sangat membantu. Okay, saya boleh assure kat you lah.
Okay, bila you tulis ulang-ulang kan nanti you akan tahu, okay, ini sebenarnya untuk line 5 dengan 6 ni untuk declare variable. Okay, line ini untuk calculate. Okay, ni macam ni nak calculate modulus, proses. Okay, so it is very important lah bagi saya. Komen-komen kat belakang ni sangat penting. So I would suggest that you treat them as important as I did lah. Bagi saya benda ni sangat penting. Dulu masa saya belajar programming pun, masa saya diploma belajar C programming pun macam tu. Saya punya lecturer dia minta semua student pakai benda belakang-belakang ni untuk membantu, dan dia memang membantu saya. It does help me lah. Okay. Tapi ini bukan program yang you nak buat sekarang lah. Nanti you pening pula. So saya close dulu. So ini tadi kita buat. Alright. So that is for tutorial 1. And then we have our second tutorial, which is the develop algorithm using flowchart and pseudocode of these two things. Okay, so for you guys, you boleh lukis dekat atas piece of paper lah, no problems lah. Okay, means that you boleh buat dekat atas kertas, lukis sahaja. Okay, macam saya malas nak guna writing pad tu sebab leceh tak, nanti dia jadi buruk. Saya pun malas nak guna benda tu. So I'll be using a software lah, free software, names, online visual paradigm. Okay, so dekat sini ada flowchart punya ni lah, so saya ambil je lah satu. Okay, so this is the solution for tutorial 2 lah. So saya akan sharekan dekat sini. Nanti you boleh refer balik pada saya punya what we call it, video saya yang saya akan share petang nanti. Video semalam saya dah share, video hari ni saya akan share petang-petang sikit lah. Okay, so for as you already know, macam you tahu, untuk flowchart ni memang kita akan mulakan dengan oval shape. Okay, dan dalam dia ada start lah. So saya letak sebelah supaya kita boleh ada space nak tengok soalan. So the soalan dia kata apa? Develop algorithm using flowchart and pseudocode of these things lah. So kita buat sama-sama lah kita bincang. In case of saya buat, kalau salah you beritahu. You boleh, yang tu bukan ni ke, then kita bincang. Okay, kita get number of cookies and then get number of kids. So kalau to get number ni memang kita kena pakai shape bentuk trapezium ni. Okay, so saya tarik dia ke bawah. Right, so first kita nak get cookies. So get A, iaitu number of cookies. Okay, and then second one, get number of kids. So saya copy, saya letak dekat bawah. Then saya tarik dia turun. Means that dia akan pergi ke situ. Get B, number of kids pula. Number of kids. Sekejap lupa cara nak wrap text ni. Tak apalah, saya besarkan sikit lah dia. Bini ru besar lah. Okay, so get A, the number of cookies. Get B, number of kids. Obviously dua-dua saya menggunakan trapezium sebab dia
berkaitan dengan input. Okay. Calculate the number of cookies. So calculation adalah proses. So proses kita pakai rectangular lah. Petak biasa ni. Calculate A bahagi B. Calculate A divided with B. Itu number of cookies per kids. Okay, saya besarkan sikit. Okay. Alright, and then display C. Which is equivalent to A divided with B, which is number of cookies ni. And then nak display adalah output. So output kita guna trapezium as well. Okay, so this display, which is, saya copy je lah ni. Per kids. Okay, saya besarkan sikit sebab nak muatkan dia. Okay, and then it should goes to N lah. Alright, then that's it. That is your solution for your saya paste dekat sini. Apa jadi? Oh, tak boleh. Saya kena print screen lah kalau macam tu. Moment ya. So ini solution untuk tutorial 2 number 1 of flowchart punya part lah. Okay, so you boleh refer dekat sini untuk tutorial 2. Okay, for pseudocode, dan pseudocode it will be very simple lah. So saya just letak kat sini. So number 1 should be start. Number 2 get A, which is number of cookies. Number 3 get B, number of kids. Number 4 calculate C, which is equivalent to A minus B. Number 5 display C. Number 6 N. Okay, that's it. Okay, so ini pseudocode untuk tutorial 2 number 1. Okay. Apa dia? Apa dia? Sekejap. Saya lupa nak. Darab ke bahagi macam mana? Sebab dia nak kira calculate number of cookies per kid. Okay, berapa jumlah biskut kepada setiap kanak-kanak, setiap budak. Katakan saya ada 10 keping biskut dan saya ada 2 orang kanak-kanak. So setiap kanak-kanak tu dapat berapa? So 10 bagi 2 lah, dapat 5. Seorang budak-budak tu, seorang kanak-kanak dapat 5 keping. So yes, ikut soalan. Okay. So that is question number 1. Question number 2. Get temperature of your hometown. Namakan dia sebagai temperature. Check if temperature is lesser than 50 degrees. Kalau yes, cool. Kalau no, hot.
Okay, so saya buka balik tadi saya punya. Okay, so start sama and then get temp. Iaitu temperature of your hometown. Okay, so that is the first input yang kita kena dapatkan lah. Dapatkan suhu dekat kita punya kampung lah. Kurang macam tu. Dah kenapa jadi macam tu pula, dia tak turun bawah. Tak apalah, saya buatlah besar senang. Dia muat. Alright, then ni dah tak ada lah. Sebab kita hanya perlukan satu input je. Only one input required kan. Sebab soalan dia kata get temperature. Lepas tu kita check terus. Check maksudnya kita perlukan diamond. Okay, so dalam ni kita kena ada soalan lah. So soalan dia apa? Soalan dia kata adakah temperature tu kurang daripada 15. So dekat dalam ni tak temperature lesser than 15 degrees. Adakah suhu kurang daripada 15 darjah Celsius? So dia akan keluar dua lah. Satu yes dan satu no. Satu pergi ke sini dan satu lagi pergi ke sini. Satu lagi pergi ke sini. And then both akan pergi ke N. Dua-dua akan N. So kita kena add text ini. Yes. Satu lagi untuk no. Okay, so the question tells you that if the temperature is lesser than 15 degrees, kalau yes, display it's cold. So print it's cold. Kalau no, print apa? If no, display is hot. So print it's hot. N. Kan N kan? Tak ada apa dah. Okay, itu je. So that's it. That is the solution. Okay, so okay, saya share you all. Ni. Okay, that is for number 2 punya what we call it, flowchart lah, flowchart. Okay. Alright, and then kalau kita nak buat pseudocode means that kita kena type lah. Number 1 is start, number 2 is get temp, number 3 check if temp is lesser than 15 degrees. Number 4, if yes, print cold. Number 5, if no, kalau sambung pun boleh sebenarnya. If yes, print cold. No, print hot. Okay, and then end. That's it. Okay, so that is the solution for tutorial 2. Saya share dekat dalam.
Okay, so this one is for question 1. Yang di bawah ni pula untuk question 2, tutorial 2. Okay, so that is it for tutorial 1 and tutorial 2 for today. Okay, so our next class next week kita akan masuk berkaitan dengan variable and all these exercises yang kita akan buat nantilah. Okay, so ada beberapa part lagi, important part, initial part yang penting yang kita perlu tahu dulu. Okay, so after that, do you have any question? Ada soalan ke? Saya tak ada. Sir. Yang bagian question 2 tu. Dengar tak? Dengar tak? Okay. Yang bagian question 2 tu, yang print is call dengan print is hot tu, kenapa dia tak letak simbol trapezium? Kenapa dia letak simbol output? Yang ini ke? Ya. Yang mana part? Yang bagian simbol trapezium tu, yang print is call dengan hot tu, kenapa dia tak letak simbol petak? Rectangle. Boleh kenapa je. Dia jadi output? Sepatutnya boleh. Kalau saya pakai petak sini, saya kena state dia sebagai to indicate that the temperature is less than 15. Kalau kat sini to indicate that the temperature is greater than 15. Tapi saya kena guna petak lah. Means that dia akan berlaku proses dekat situ. But kalau you nak pakai dia jadi trapezium pun boleh. Tapi you kena buat you kena tulis apa yang dia akan berlaku. Iaitu dia akan print it's cold. So dia ada same thing lah sebenarnya. Tak apa, you nak pakai petak pun boleh. Tapi you tak boleh letak dekat dalam dia to print it's cold. You kena letak dekat situ. Proses dia apa? Proses dia adalah untuk indicate yang suhu adalah sejuk. Disebabkan suhu lebih kurang daripada 15. So dia kena tulis macam tu. So macam mana saya tunjuk sekejap. Ada lagi ke saya dapat angka tadi? Saya dapat angka lah. Sekejap dia open. Alah, dah tak ada lah. Boleh je kalau you nak pakai ni, you nak pakai petak ni, you just state dekat sini dia akan print print text for temp lesser than 15. Boleh je. Tapi dia jadi dalam bentuk ni lah, dalam bentuk proses. Sebab dia dekat sini dia melibatkan proses untuk printing. Tapi kalau you nak pakai trapezium, you just letak je terus print it's cold. Maksudnya dia dah memang jadi output. So this is already output. Yang ini dia punya proses dahulu. Okay, kalau you nak sambung macam ni pun boleh. Okay, lepas ni masuk ke sini. It is okay. Tapi benda dua-dua ni adalah benda yang sama sebenarnya. Okay tak? Okay sir, dah nampak. Maksudnya ada dua cara lah sir. Yes. As long as macam mana yang you faham lah, yang you rasa yang you mudah faham, you pakai yang itu. Okay, thank you sir. Saya buka dulu untuk attendance. So please scan. For those yang boleh scan, then you may leave the class. Okay, you can go to your next class lah. Boleh ready, nak breakfast dulu ke sebelum kelas, syukur. For those yang tak boleh scan, please stay. Nanti kita buat manual lah. Alright. So that's it for today guys. InsyaAllah I'll see you next week for our next class. If you do have any question, ada soalan nak tanya, ada part-part tak faham, nanti tengok video you tak faham, nak minta saya terangkan, PM ni, saya akan tolong you. Okay. Alright. And then one more thing, if there are any of you, ada siapa-siapa yang ada problem, contohnya macam
internet tak kuat dekat kampung, tak boleh nak tengok video, tak boleh nak download or anything, please tell me. Okay, saya akan suggest you untuk you datang ke sini. Supaya bila you datang ke sini, you boleh belajar dengan tak ada gangguan lah. Sebab penting benda ni penting. Internet ni, kalau tak ada internet nanti you tak boleh nak belajar. So siapa-siapa yang ada problem connection, please tell me. Okay, so 19 saya exit dulu. Alright, for those yang dah scan, you may leave the session. Thank you guys. Assalamualaikum and good morning. Okay sir, thank you. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. sir. Saya tak sempat nak scan. Nama? Muhammad Afiq Hakim. Muhammad Afiq Hakim. Okay, anyone else? Okay, thank you sir. Maisarah Hakimah. Muhammad Anis Amir, sir. Maisarah Hakimah. Okay, dan siapa lagi? Muhammad Anis Amir. Muhammad Anis Amir. Okay, dan lagi? Thank you, sir. Baik. Nastasia, sir. Apa? Nastasia. Nastasia, anak angka. Okay, alright. Okay, Thank dan you. okay. Ada lagi ke? Francine tak ada? Ada. Saya ada. Saya dapat scan ni. Okay, Hirzan ni memang tak ada kan? Amirul kan? Amirul ada. Wan Muhammad Usman ada ke? Saya sir. Ya Ada sir. Alright. Okay, so 26 ke 28. Ada seorang lagi ni, siapa? Oh, 27, okay.